प्रारब्धकार्ये श्रोत्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तन शुद्धिं ब्रह्मेशानि जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वेशं माधवं लं लं वं शं सं हं स्वाहा घ्राणैः प्राणाः ॐ आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं साहा वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः एक कलशाला लावा कलश वरुणाय महागंधाक्षते संपूज्य तुम्ही पायावर हळदी कुंकू आहे देव भोगे हि परजे दिवाहं जाजा हे तं परिपातमानः हस्तगणो विश्वा भयवनादि विद्वान् पुमान् पुमाग्नं संपरिपात विश्वताः यज्ञोपवीतं बलम् अस्तु तेजाः दर्शन मात्रे मन सामे मात्रे मन कामना कृती संगती पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना जय देव जयायनं रामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा।